अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो वादी के दो हलके हैं मुहाजिरीन नशिस्तों का, LA 44 वादी 5 और LA 45 वादी 6। ये दो नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की, जिसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। यहाँ कौन आगे है, कौन सी पार्टी पीछे है, किस पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा हमायत हासिल है और कौन जो है वो अभी तक पीछे की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर जो है इन दोनों हलकों में जो वादी 5 है LA 44, यहाँ 6,500 से ऊपर वोटर्स हैं और ये हलका ज़िला अटक, ज़िला रावलपिंडी शहर के अलावा और वफाकी दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद है उसके ऊपर मुश्तमिल कश्मीरी वादी के जो मुहाजिरीन हैं उनका हलका है। इसी तरह LA 45 वादी 6, यहाँ 7,000 से ऊपर वोटर्स हैं और ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर मुश्तमिल हलका है, लेकिन ज़्यादा वोटर्स जो हैं ये हज़ारा डिवीज़न जो है वहाँ पर हैं। पेशावर, हज़ारा डिवीज़न और एक दो और इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा जो है वो वोटर्स की तादाद है। इन दोनों हलकों के बारे में आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। पहले बात करेंगे LA 44 वादी 5। यहाँ जो है 2016 में मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी मुस्लिम लीग नून के 2085 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मेहरुन्निसा साहिबा 1053 वोट लेकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार थी, दूसरे नंबर पर रहीं। अब्दुल सलाम भट्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 858 वोट लेकर ये तीसरे नंबर पर रहे। अब्दुल सलाम भट्ट जो हैं ये मुंतखब भी हुए थे MLA और उसके बाद ये वज़ीर भी रहे कश्मीर में। 2021 की अगर बात करें तो मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी ये एक दफ़ा फिर कामयाब हुए 2027 वोट लेकर। मोहतरमा मेहरुन्निसा साहिबा 1195 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। बशीर अहमद ख़ान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, 601 वोट उनको मिला। और मोहम्मद राशिद इस्लाम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 550 वोट इनको यहाँ से मिले। अब अगर इस हल्के की बात की जाए तो मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी मुस्लिम लीग नून के एक मरतबा फिर यहाँ से उम्मीदवार हैं। इनके वालिद जो हैं वो भी MLA रहे हैं और ये डिप्टी स्पीकर रहे हैं मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी और एक अच्छे सियासी कारकुन हैं और इनकी काफ़ी इस हल्के में मजबूत पोजीशन है, लोगों के साथ रब्ता रखते हैं और इनका एक मजबूत जो पोजीशन है उसे आप अंदाज़ा लगा लें कि 2021 में जब मुस्लिम लीग नून चंद गिनती की नशिस्तें जीती थी मुहाजर, उस वक्त भी ये सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती थी। बल्कि रावलपिंडी डिवीज़न की ये दो जो सीटें थी, राजा मोहम्मद सदीक ख़ान और ये वाली जो सीट थी मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी की, तो ये दो नशिस्तें जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई थी। तो उम्मीद यही है इस दफ़ा फिर उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है और इम्कान यही है कि वो यहाँ से बआसानी जीत जाएंगे। उनका मुकाबला एक दफ़ा फिर मेहरुन्निसा साहबा से है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। मोहम्मद राशिद इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ अहमद रज़ा कादरी जो है मुस्लिम लीग नून के, उनकी पोजीशन मजबूत नज़र आती है। अगर हम दूसरे हल्के में बढ़ें, उसकी बात करें, उसके जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नून की रावलपिंडी इस्लामाबाद की पूरी क़यादत है, वफाकी वज़रा हैं, सूबाई वज़रा हैं, MNAs MPAs हैं, वो सब के सब जो है ये राजा सदीक ख़ान साहब वाली सीट और ये जो LA 44 है रावलपिंडी की सीट, तो यहाँ पूरा ज़ोर लगा रहे हैं और भरपूर अंदाज से इलेक्शन कैंपेन जो है वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी, जो मुकामी रहनुमा हैं वो भी जो है इस सीट के ऊपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं वो मोहम्मद राशिद इस्लाम जो हैं उनको दिलवाए जाएँ। लेकिन यहाँ मुकाबला मेहरुन्निसा साहबा और मोहम्मद अहमद रज़ा कादरी के दरमियान ही नज़र आ रहा है।
اگر ہم بات کریں L45 وادی 6، یہ آخری حلقہ ہے مہاجرین کی نشستوں کا، اور یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس میں آخری حلقہ ہے۔ جیسے L1 میرپور 1 جو ہے ڈڈیال کا حلقہ، وہ پہلا حلقہ ہے جہاں سے کشمیر کے حلقے شروع ہوتے ہیں، تو یہ آخری حلقہ ہے L45 وادی 6۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں کے جو الیکٹیبل ہیں پچھلے حلقے میں، اگر محمد احمد رضا قادری مضبوط امیدوار ہیں تو اس حلقے میں عبد الماجد خان جو ہیں وہ ایک تگڑے امیدوار ہیں۔ 2016 میں 2687 ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے۔ ان کا مقابلہ ہوا نور الباری جماعت اسلامی سے، 980 ووٹ ان کو ملے۔ عبد الرحمان سلیریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، 515 ووٹ ان کو اس حلقے سے ملے۔ 2021 میں عبد الماجد خان تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے، 3138 ووٹ لیے، جیت گئے۔ عبد الناصر خان آزاد امیدوار تھے، 2063 ووٹ ان کو ملے، اور نور الباری جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، 292 ووٹ جو ہیں وہ ان کو ملے۔ یہ نشست جو ہے عبد الماجد خان بڑے مضبوط امیدوار ہیں اس حلقے سے، اور مسلسل الیکشن جیتے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ وہ یہ نشست جیت جائیں گے۔ یہاں ان کا مقابلہ آزاد امیدوار کے ساتھ ہے جس کو مسلم لیگ نون کی حمایت بھی حاصل ہے، اور لیکن اس کے باوجود اور یہاں پر جو ہیں وہ خواجہ محمد واحد ہیں اس دفعہ جو ہیں مسلم کانفرنس کے، وہ میدان میں ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آزاد امیدوار عبد الماجد خان صاحب جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، اور خواجہ محمد واحد جو ہیں مسلم کانفرنس کے، اور ایک دو اور آزاد امیدوار ہیں، ان کے درمیان یہاں مقابلہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کا اس حلقے میں کوئی امیدوار نہیں ہے، اور وہ ایک آزاد امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عبد الماجد خان جو ہے وہ کتنے ووٹ لے کر کامیاب ہوتے ہیں، اور کوئی قریبی مقابلہ ہوتا ہے یا وہ پہلے کی طرح ماضی کی طرح ایک واضح لیڈ کے ساتھ فرق کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نشست کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے حالانکہ روایتی طور پر جو ہزارہ ہے، ایبٹ آباد ہے، منسیرہ ہے، اس کے علاوہ اور علاقے ہیں، ہری پور ہے، بٹگرام ہے، کوستان ہے، یہ جو علاقے ہیں، جتنے بھی اضلاع ہیں اس کے ہزارہ کے، تو یہاں مسلم لیگ نون بہت مضبوط رہی ہے۔ لیکن اگر کشمیری ووٹرز کی آپ دیکھیں تو ان کا رجحان جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے، اور وہاں پہ ان کی کوئی خاص کیمپین بھی نہیں ہے مسلم لیگ نون کی، تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر جو آزاد امیدوار جس کی مسلم لیگ نون حمایت کاری ہے وہ کیا کارکردگی دکھا پاتا ہے وہاں پر۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ سیٹ عبد الماجد خان جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ 2 سیٹیں تھی آج، اور اس طرح سے جو حلقے تھے جو ہم نے وہ شروع کیے تھے، تو یہ تمام حلقے آج مکمل ہو گئے۔ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے آج بھی اور کل بھی جو 21 نشستیں ہیں وہاں پہ کون سی پارٹی کتنی نشستیں جیت سکتی ہے، اور جو اہم حلقے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔